Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, insyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-Nya di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila berbicara berkenaan kasih sayang Allah, ianya amat berkait rapat dengan dua daripada nama-nama Allah yang baik ataupun kita kenali sebagai Asma'ul Husna, iaitu Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Ar-Rahim, Allah Maha Mengasihani. Baiklah, melalui dua nama Allah ini, jika dilihat pada makna umumnya, ianya seolah-olah memberi maksud yang sama, iaitu kasih dan sayang. Akan tetapi seandainya kita lihat pada sudut yang lebih mendalam, ini mempunyai maksud tersirat yang sangat hebat bagi menggambarkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba. Jadi, apakah makna sebenar bagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Oleh itu, mari kita sama-sama dengar penjelasan daripada Ustaz Norman Ali Khan berkenaan dengan kasih sayang Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Or the most merciful, the most kind. These kinds of translations are very common, right? And the problem with them is you can't really tell the real essential fundamental difference between the most merciful and the most kind. So let's try to explore some of the benefits of these two words together. Had I been giving you a talk on just the benefits of Ar-Rahman by itself, that would take a while, and its origin and what it comes from and how it's related to the word Raham, the womb of the mother, that's a separate subject. But today, just the distinction between these two and the fact that they come together, what does that produce? Okay. Think of Ar-Rahman as having three qualities. The first word, Ar-Rahman, think of it as having three qualities. Words that have that an at the end, that pattern in the Arabic, it's called Sighatul Mubalagha. That's not so important. But it really produces three, connotations. The first of them is that words like these are extreme in their meaning. So for instance, if something has an an at the end, if you say someone is knowledgeable and you put an at the end, they're extremely knowledgeable. Okay, so it makes the quality extreme. That's the first. The second is that it makes the quality transient, and what that means is it's not something permanent. So in the Arabic language, atshan, notice the an at the end. Atshan is someone extremely thirsty. But thirst, as you know, is not something that lasts forever. Jaw'an is someone extremely hungry, and hunger is not something that lasts forever. Similarly, ghadban is someone extremely angry, and as we know, anger does not last forever, except in some cases. But anyway, but extreme anger at least doesn't last forever. So an is used in extreme cases and cases where there's something temporary. Okay, and then finally, to put it really simply, the an is used for words that are describing something that is taking place at the very moment. In other words, you're not describing someone who tends to be extremely angry, or tends to be extremely thirsty, or tends to be extremely hungry. You're talking about someone who is extremely thirsty, or extremely hungry, or extremely angry right now. These are the three implications. I'll repeat them very, very quickly. Extreme, temporary, and immediate. Extreme, temporary, and immediate. Now, if you apply that to the word Ar-Rahman, you'll appreciate something about the word Ar-Rahman. Allah's mercy, His love, His care is extreme. It's not some, normal mercy. There are moments in a person's life where they're demonstrating mercy and care. Then there are points where they spike. And so Ar-Rahman is describing the spike in the rahmah of Allah, the love and care of Allah. The second, the scary one, is that it's transient, but we thought every name of Allah is permanent, so it should always be the case. But as Ibn Abbas will describe, that Ar-Rahman
actually refers to Allah's mercy as it manifests on this earth, in this life. It makes sense because this life is not permanent. Right? So Ar-Rahman applies more directly to this life. And we'll see that in a second, how else that applies. But for now, even though temporary sounds a bit philosophically problematic, leave it aside for a second. And the third thing was, it's happening when? Immediately. Now, let's compare this to the two qualities of Ar-Rahim. That's the next word. Also has to do with mercy, love, care. But it has two qualities. Now remember, Ar-Rahman had three. Ar-Rahim has two. These two qualities are, one, that it's referring to something that is always the case. It's not just something happening right now or happening temporarily. It is happening, it's taking place, or it exists at least. That's the better way of saying it. It exists throughout. So for instance, when you call someone patient, then you've described a quality that they have. Or if you describe a car as red, it's a state of the car. It's not something that's going to change. You see what I'm saying? Or you describe the sky as blue, then this is a quality of the sky. Okay? Now, or an adjective of water being pure or something like that. These are constant states. Okay? That's the idea of Rahim, Fa'il, that pattern. That's one, that it's constant. We'll put it like that. Simply speaking, it's constant. The second piece of it is that it's not necessarily taking place. Meaning it's not acted out, it's potential. To make this easy to understand, if I say about my wife, she's patient. Right? And that's a quality she has. But right now she's not here. Alhamdulillah, so I can talk about her. But she's not here. Maybe she's not being patient right now. Maybe she's actually being quite the opposite. In other words, she has the quality of patience. But it doesn't necessarily mean that it's being demonstrated right now. Similarly, you can say somebody's wise. But while they're sleeping, they're not demonstrating the quality of what? Wisdom. Right? So you can have a quality, but it's not being demonstrated. You get what I'm saying? Now this is very different from Ar-Rahman, isn't it? Because in Ar-Rahman, it's being demonstrated when? Immediately. So now, three qualities of Ar-Rahman. And what are the two qualities of Ar-Rahim? That it's constant, and it's not necessarily being demonstrated. It's a dormant quality. Alhamdulillah, selesai sudah kita mendengar penjelasan daripada Ustaz Nauman Al-Khan berkenaan dengan penjelasan beliau bagaimana betapa luasnya dan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebalik nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ketahuilah kita bahawa terdapat perbezaan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seterusnya saya akan berkongsi kepada anda berkenaan dengan cinta Allah terhadap hamba-Nya. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 yang mana bermaksud, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Suratul Maidah ayat 54. Sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sungguhnya dapat kita gambarkan seandainya sampai satu saat di mana kita berpaling daripada agama Allah ataupun kita ingkar dengan segala suruhan Allah, sungguhnya ia tidak menjadi satu masalah daripada Allah, sikit pun tidak merugikan Allah. Bahkan kerugian itu berbalik kepada kita. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kita melepaskan peluang keemasan yang telah Allah janjikan sebagai setiap amanah atau perintah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Seterusnya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka
dia memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril memanggil penghuni langit. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu penghuni bumi pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya kita akan berpindah kepada ketinggian cinta Allah. Di sini saya bawakan 3 hadis yang berkaitan dengan kecintaan ataupun ketinggian cinta Allah kepada manusia. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mohonlah keampunanku, nescaya aku akan mengampunimu. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, walaupun dosa kamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu beristighfar memohon keampunan kepadaku, maka nescaya aku ampuni kamu dan aku tidak peduli. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Ahmad. Seterusnya hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, jika kamu tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan mematikan kamu dan menggantikannya dengan satu kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepadanya, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Seterusnya kita berpilihan ilahi. Sesungguhnya terlalu banyak kasih sayang Allah, tanda-tanda kecintaan Allah kepada kita. Tetapi sama ada anda kita rasa ataupun kita tak nampak semua tu. Jadi sini saya bawakan beberapa, mungkin hanya secepis daripada nikmat Allah terhadap kita. Yang pertama, menangguh balasan bagi setiap dosa hamba-Nya. Seterusnya, sentiasa membuka pintu taubat untuk hamba-Nya. Yang ketiga, satu kebaikan dibalas dengan keadaan pahala. Yang keempat, menenangkan hamba-Nya dengan kurniaan rahmat. Yang kelima, menyediakan syurga untuk hamba-Nya yang bertakwa. Yang keenam, menyuruh hamba-Nya untuk sentiasa berdoa kepadanya. Yang ketujuh, menjamin kekayaan hidup di dunia. Dan yang terakhir, setiap amanah yang beri mengikut kemampuan hamba. Jadi, mari kita lihat satu persatu tanda-tanda kecintaan ilahi berdasarkan dalil Al-Quran Karim. Yang pertama, menangguh balasan bagi setiap dosa hamba-Nya. Di dalam suratul An-Nahl ayat 61, Allah bersabda Allah berfirman yang bermaksud, jika Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang bergerak. Tetapi Allah memberi tempoh kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan walau sesaat pun, dan tidak pula mendahulukan. Dalil yang kedua, dan kalau sekiranya Allah terus menyiksa manusia disebabkan amal kejahatan yang telah mereka lakukan, nescaya tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang bergerak, tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Suratul Fatir ayat 45. Kemudian sentiasa membuka pintu taubat untuk hamba. Dalam surah Ghafir ayat 3, Allah berfirman yang bermaksud yang mengampuni dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurniaannya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah tempat kembali semua makhluk. Tanda yang ketiga, tanda kecintaan Allah seterusnya adalah satu kebaikan dibalas dengan keadaan pahala. Di dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, barang siapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya pahala 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan barang siapa yang membawa amal kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya.
sedang mereka sedikit pun tidak ia aniaya. Tanda kecintaan Allah yang seterusnya, Allah menyenangkan hamba-Nya dengan kurniaan rahmat luas. Berdasarkan dalil dalam suratul Al-An'am ayat 12 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kurniaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, demi sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Seterusnya, setelah peperangan Uhud, di mana kaum muslimin kesedihan dan kalah dalam perang ini, Rasulullah SAW bersama Hamzah dan 70 sahabat lainnya gugur. Tiba-tiba Allah menghiburkan mereka dengan menurunkan ayat berikut dalam suratul Ali Imran ayat 140 dan 141. Allah berfirman yang bermaksud, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah Allah paling tinggi darjatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu yang ini pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebahagian daripada kamu jadikan dia gugur sebagai syahadat, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tanda kecintaan Allah yang seterusnya adalah Allah menyediakan syurga untuk hamba-Nya bertakwa. Di dalam surah Ali Imran ayat 15, Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan atau isteri-isteri yang suci bersih serta beroleh pula keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Allah menyuruh hamba-Nya untuk sentiasa berdoa dan meminta kepadanya. Di dalam surah Ghafir ayat 60, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Seterusnya, setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya adalah mengikut kemampuan hamba-Nya sendiri. Semua perintah Allah sesungguhnya amat mudah untuk dilaksanakan, kerana dia tidak akan sesekali membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini merupakan tanda akan kecintaannya terhadap hamba-Nya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 86, Allah berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan apa yang berdaya tanggung olehnya. Seterusnya, Allah menjamin ketetapan hidup di dunia. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada satu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang